Ang galing. Aywa. Oh, may baso daw ang giptang emperador. Aywa. Ay, ay, nabangga ka doon. Kamorecheng. Napangga na. Alam mo, ano na eh, no? Mexicano na eh. Bye-bye mga guys. Papunta na kami ng Singapore, guys. Pagkatapos sa Thailand. Otro dong, otro. Oh. Sige na dong ba? Sige na. Oh. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Italia, Isole Santo, may un trabaho nil baso. Aywa, amang trabaho nga baso daw. Gibotangan. Gibotangan ng baso, emperadorso. Ayan o, emperadoro. Emperadoro. More-more. Ang emperador nilagyan og baso. Viva Alicia. No, viva señor, señorita Alicia en Mercedita. O Lablilita, o Gepinga at saka yes, o Marcelito. Tapos na. Tapos na dong? Mabangga ko. Ya hombre, ya galbi, ya hayati. I love you, ahabak talata mara.